কোকো রাতের খাবারের জন্য কি রান্না করা হয়েছে আসো দেখবে আসো। এই যে খাবার এখানে বাবা। ये है उसका चिकन जो वेजिटेबल के संग है। इधर राइस है और एक बॉइल्ड एग है। सारे कोको अभी खाएगा। भातटा निये तारपर ओटा करे जल बसिए ने। और उधर कोको देखो कैसे देख रहा है खुद का खाना। আজকেরটা ঠিক ছিল, আজকে কবে না আবার আর একটু চা পাতা হতো। আরে আমাকে চাইবি তো, অন্য জায়গায় রয়েছে তো এক্সট্রা চা পাতা। Yes, Coco is waiting for आंटी। आप कौन सी मिक्सर यूज करते हो? मैं एक फिलिप्स का है और एक उधर उसका क्या नाम है रे कोको? कुकवेल। वो रिसेंटली लिया है, 1 साल होने वाला है और इतने सालों तक फिलिप्स का यूज करती थी। और एक कुकवेल का वो छोटा वाला है ना न्यूट्री ब्लेंडर, वो वाला लिया है। এখানে নামিয়ে রাখো প্লেটটা। মাংস 4 টুকরো দিয়েছো? মাংস 4 টুকরো, 1 টুকরো পেঁপে, 2 টুকরো গাজর। পেঁপে 1 টুকরো। আর তাহলে থাকবেই না পেঁপে, কারণ আর পেঁপে টুকরো করিনি তো। কোনটা পুরনো? ফ্রিজে দেখা একটা পেঁয়াজ কুচির বাটি আছে, দে তো কটা পেঁয়াজই ভেজে দিই। লঙ্কাও আনিস। হ্যাঁ, আজকে ও একটু রাত করে ওই শশা খেয়ে নিয়েছিল, সেই জন্য ওকে ডিনারটা লেট করে দেওয়া হচ্ছে।